Kong anak. Sa dihang si Jesus mihangyo kang San Juan nga magpabunyag siya, bubunyag kaniya dito sa Jordan. Si Jesus nakita sa iyang tahas sa pagtubos sa mga katawhan gikan sa ilang mga sala. Apan nagpabilin siya nga kabahin sa mga tao sa ilang mga kahuyan. Ug ang Diyos minason sa iyang misyon diha sa pag-ingon. Kini ang pinalangga kong anak. Palihog manindog alang sa tong santos na misa. Samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Maigsoon, dili itong pagsaulog sa fiesta sa pagbunyag sa Ginoo. Depende man sa pita, sa grasya nga itong nalawat sakramento sa dunia. Sa mga panahon na wala duha naging bili ang kanindot sa mga sakramento sa atong nalawat, atong pangayon sa Diyos ang iyang kaluoy o pasaylo. Nagakumpisa na po sa Diyos na magkagagawang sa kanan o kaninyo mga igsuhan na nagalabas sa kudatuyang sa nahuna, sa pulog sa buhat, o sa walang pagbuhat sa kinahanglang buhat. Kaya akong sala, akong sala. Busa na namuyo ako kang Santa Maria kamay ulay, sa kanang mga anghel, mga santos, o ganinyo may igsuon, ang ninyo akong iyampo sa Ginoong akong Diyos. Kalirida sa Diyos na maggahong sa kanan, pasayloon sa atong mga sala, dahil kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Cristo, Cristo, Cristo.
sa iyang mga tao, inisayuda. Ginoong Diyos ng inyong hari, Diyos Amang makagagaw sa tanan. Nagasimba kami kanino, nagpapasalamat kami kanino. Nagadahi kami kanino, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesu-Kristo, ugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos Cordero sa Diyos. Ikaw nagawag ng sasala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa sa Amahan, dawatan ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ay ikaw naman ang santos, ikaw naman ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halang dulo, Jesu-Kristo. Uban sa Espiritu Santo, iha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita, makagagawong na Diyos, gipayla mo sa suliming pagi si Kristo nga imong pinilanggangan na sa pagkunsad kaniya sa Espiritu Santo, itugod na sa kanunay, makapaymoton na kanimo ang imong sinagop na mga anak, nga nangataw pag-usap pinagi sa tubig ug sa Espiritu Santo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, ikan sa pasahon ni Propeta Isaias. Ang Ginoo miingon, tanawa ang akong alagad nga akong gitabangan, akong pinili o gikahimut-an akong pag-ayo. Gihatagan ko siya gahom, hatagan niya justisya ang kanasuran. Dili siya musinggit ni mutuwaw, ni maghimo siya masabang pakigpulong sa kadalanan. Maluloyon siya sa mga muyang o matinabangon sa mga timawa.
Ipatuman gayud niya ang hustisya. Dili gayud siya mulungang ni maluya, hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya dinhi sa kalibutan, ug ang kapuluan magpaabot sa iyang balabod. Ako ang Ginoo, nagtawag kanimo aron labanan mo ang katarong. Pinaagi kanimo maghimo ako kasabutan, uban sa tanang katawhan, ug himuon ko ikaw kahayag sa kanasuran, aron pagbukas sa mata sa mga buta, ug pagpagawas sa mga binilanggo sa mangitngit nga bilangguan. Pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bendisyonan sa Ginoo o kalinaw ang iyang lungsod. Hatagi ang Ginoo among mga anak sa Dios. Hatagi ang Ginoo sa himaya o pagdaig. Hatagi ang Ginoo sa himaya nga angay sa iyang ngalan. Simbahan ang Ginoo iyang sa balaan nga sapon. Ang tulog sa Ginoo, anay babaw sa katubigan. Ang Ginoo, ibabaw sa lapad na katubigan. Ang Ginoo sa Ginoo, gamhanan. Hari ako, ang Ginoo sa Ginoo. Nagalulog ang Diyos sa himaya. Ugiya sa langit ko at kaladagingon, himaya. Ang Ginoo naglingkod sa trono, ibabaw sa bahay. Ang Ginoo naglingkod sa trono, mahari sa kahangturan. Helotro, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro Rimon, karon na inakuna nga ang Diyos walay pinalagay. Ama, dukon kaniya ang nagbuhat sa matang iyang dawatong sa walay pagsapayan sa bulog sa iyang pan. Nasayon ka mo nga ipadala niya ato sa katawhan sa Israel ang mensahe sa mayong balita sa pagigdaig pinaakit kan Jesucristo nga mao ang Ginoo sa tanan. Nasayon ka mo may tungod kang Jesus nga Nazaretno, nga gipupuan sa Dios sa gamon sa Espiritu Santo.
Miadto siya sa tanatapit, ug giayo niya ang tanang giyawaan, kay ang Dios gihaman kaniya. Pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaag kaninyo. Ang Santos Ebanghelyo sumalang ni San Mateo. Unya miadto si Jesus sa Jordan gikan sa Galilea aron magpabunyag ni Juan. Apan di unta mo bunyag kaniya si Juan. Siya mingon, ako ang angay mong bunyagan. Apan nganong ako naman hinoon ang magbunyag kanimo. Apan itubag siya ni Jesus, pasangdi lang na may tabuk kini, kay ining pag-iha, makatuman kita sa tanan na gisugod sa Diyos. Busa, miuyon si Juan. Sa pagkahuman gayon ubunyag ka ni Jesus, mihawas siya sa tubig. Unya na apli ang langit, kung nakita niya ang Espiritu sa Diyos, na mikunsan daw sa lampati, o may tugdon kaniya. O gunya may tingog gikan sa langit na nagingon, kini mao ang pinangga kong anak nga nakalipay kanako patayo. Makigsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga iniguban ni Kristo, may buntag kanindanan o malipayong pagsaulod sa piyesta sa pagbunyag sa atong Ginoo. Mga igsoon, tingali makapapatana ta sama kang Juan. Ngano na si Kristo magpabunyag man? Diba ang atong katisismo nagtudlo ka nato na ang grasya nga madawat sa bunyag mao ang pagpapas sa sala nga panulundon. Unya unsa may papasol nga sa ni Kristo kawawan sa isa? Kay Ginoo man siya. Ano na nung nagpabunyag siya? Maginihumban ko na ni Kristo, ang pagbunyag ni Jesus dili alam siyang kaugalingon, kundi alam kanato mga tao. Iyang gi-embrace, iyang gigakus, iyang gihampil ang atong mga kasalanan pinaagi sa iyang pagpabunyag ng Juan. Muni yung ingon sa Ebanghelyo karon, buhatan ni atong tumano ni aron matuman ang sugo sa Dios sa akong amahan kanako. Muli tumong tuyo ang ipadasya aron kaluwason. Mga siyang pagpabunyag ni Juan, iyang giangkon ang atong makasalanan aron kita maluwas. Busa may suon ko ni Kristo, pagkanindot diyan sa may tabo natong tao sa atong pagdawat sa sakramento sa bunyag. Kay atong giangkon o atong gitugyan
ang atong sa mga sala ngadto kang Kristo. Apan subo lang pamalandungon may ko lang Kristo. Nadaghan ka nato. Wa maghatag og bili sa maong sakramento o sa grasya na atong nadawan. Pero kung atong tanaw ng tabayson ko lang Kristo, sa atong pagbunyag para nato espesyal pag-ayo ang maong adlaw, no? Mas espesyal pa kaysa atong pag-adlaw. Ano man, kinsa may nagitson kay nain di anak, waman. Pero kinsa may galitson kay gabunyag, daghan, kasagaran, hapos ka lang. Maubitong, mayroon ang lubar, ano pong pabunyagin yung anak ng bulakaw naman na? Huwag palagi kwarta pa rin. Bilang kwarta. Kaya para na ito, di mahimo nga magbunyag ko buhay laon ini gulis ba? Di ba? O hindi importante para na ito. Malay, tapugas, mga bugos, mga maninay, ini gulis. Mga akton ang kwarta. Kaysa kalindol sa sakramento sa bunyag na atong malawan. Pero tanawa, humana to madawat ang maong sakramento sa adlaw sa itong pagdawat, bibo kayo. Kaon, ilong, tanan, bibo kayo. Pero kumusta man, magkahuman. Aber ko no, napay na ibaw na ito ni Kristo na gibunyakan. Tugbaw ko no, pero mayroon ganos na ka ng tao. Ibaw tayo. Pero, kano sa nagibunyagan? Diit pa lang na. Kalimutan na. Di ba? Usa sa mga konkreto nga timaylonan na wa na ito hatagig bili ang maong sakramento nga itong nadawat. Di ba? Na po yung mga maninay-maninay, inipamutan sa bakit, nagato mo, tubang nagato, sa likoy, bawa kibutas, kadali, guna-una, kadali tanggal din, tunas litson. Walang, di na, pas-paso naman ito ba, no? Adel, kinsa man sa mga maninay, ang nagatuman silang mga responsibilidad, pagtudlo sa ilang mga kilugos, pag-ampo, pangatsige. Mamuli, di ba sa bunyag, nakakugos ng remotanan, inon rosemary, among mga maninay, busaan ba mo, namutabang mo nininginikanan sa pagpatubo sa ilang anak, aron mahimong usa ka maayong Kristiyanos, abdi ko rin, padre, kay gadali lang yung sinunod, gadali sa lechon, di ba? Padre, ambot, nabay ng tabuhan na. Di, yung magaling makahatag, kung pinaskuhan ng Pasko, kana na ba inuon kung magtulog-tulog na gamana mo, magtugas ba sa imong kinugos, kayo tulog gamana mo, makimayat ka Maria. Sahay, magtakbo mo na yung kinugos, Pasko. Uy, naman nininay. Ino pa na mo, atos bahay day, kung patupa mo kusbay kalita naman tanin. Ino lagi kita, lagi ka mo hata. Di ka daling istorya, atos bahay day. Simpleng responsibilidad. Wa na to mabuhay, no? No wonder why, may suon ko lang ni Kristo, nindot tayo ang grasya na daw na gusto niya, no? Gipaampitan ni Kristo siyang pagkahari, siyang pagkapari, o siyang pagkapropeta. Nabuti pasabot, gihatagan tag grasya, ang mga batuntag kapabilidad, pagkapari, na makapaginom ng balaan sa ubang mga tao, labi na sa imong kinugos. Pagka-propeta, nga mahimong kang instrumento pagtudlo
sa imong kinubos. Aron siya matuman diya siya kaugalingon kay bata pa man siya, matuman siya kaugalingon ang unsay nga dawat o unsay iyang pagtuo nga ipalihag sa bunyag pinaagi ninyong mga ginikanan, mga maniloy o mga maninay. Pagkahari, nadunat ay kapabilidad, pagserbisyo, pag-alagad, sama kang Kristo nga hari, nga wa ni aron alagaran, kundi aron mo alagaran. Pagkanindot unta, no? Pero nga nung wa ni mahitabo, gumikan sa atong pagkatuwang, paghatag o importansya sa maong sakramento na atong nadawat. Pumaysoon ko lang ni Kristo, nining piyesta sa pagbunyag sa Ginoo, atong pamalandungan, no? Atong i-maximize ang maong grasya nga naa sa matag usa ka nato sa atong pagkabinulyanan. Nga ato ning magamit, mapuy-an o mapaambi ngadto sa uban. Pagkanindot may suon ko na ni Kristo, nasama sa tingon sa Dios nga mahal ngadto kang Kristo sa iyang anak, human siya makayod sa bunyag, maupoy iyang isulti sa matag usa ka nako. Ikaw ang pinangga kong anak. Nalipay ako pag-ayo kanimo. Amen. Malilog na kami palihag ang ating pagtuo, kitang ganan. Nagatuo kami sa Diyos sa mamahay makagagahon sa kanan. Magbubuhat sa langit at sa yuta, sa tanang mamakita o hindi makita. Nagatuo kami sa Ginoo, si Kristo ang bugtong anak sa Diyos. Yan ang samahan sa opay katubigan. Diyos ikan sa Diyos, kahayag ikan sa kahayag. Matuod na Diyos ikan sa Diyos na matuod. Yan ang ilipinuhat sa ginaya samahan. Pinaagit kanina na nahimo ang tanan. Tungod ka natong mga tao ganang sa akong kaluwasan. Mikanawag sikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo sila may lawas ikan ni Maria na ulay nahimong tao. Tungod ka nato gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya na matay o ilubong. Sa ilumadlaw na banaw siya matuman ng kasulatan. Bisaka siya sa langit, nagalikod sa tusohan. Ubalik siya ng may mayaw, daron mahukom sa mabuhit sa maminatay. Gangiyang ginalian way kitapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sana. Dungan sa mahanog sa anak, isimpa siyang imaya. Misot ni pinati sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos, Katoliko, Apostoliko nga simbahan. Nagayla kami sa kabunian ganang sa kasayuan sa masarap. Nakapaabot kami sa pagkabanhaw sa maminatay o sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Ngayon sa uban sa ato Ginoong Kristo, magampo kita ngadto sa mahan natong tanan ug moingon kita, Ginoo, pamatia kami pinaagi sa imong anak. Ginoo, pamatia kami pinaagi sa imong anak. Alang niyadtong bituo nga si Jesus imo kayong anak ug nangita kaniya, magampo kita. Ginoo, pamatia kami pinaagi sa imong anak. Alang niyadtong napunyagan nga magpuyo unta sila isip mga anak sa Dios, magampo kita. Ginoo, pamatia kami pinaagi sa imong anak. Alang niyadtong bituo kang Kristo nga sila magkayusa sa pagtuo, paglaom, paghigugma, ug mahimong kabahin sa usa ka lawas, magampo kita. Ginoo, pamatia kami pinaagi sa imong anak. Alang niyadtong nagpuyo sa kinabuhi nga walay kahulugan, naluya gumikan sa ilang kahuyan, niyadtong nagmasulupon diha sa ilang pagkayusa sa Ginoo, pinaagi sa sakramento sa bunyag, magampo kita. Ginoo, pamatia kami pinaagi sa imong anak. Alang kanatong tanan diha
sa atong gagmayng simbahanong katilingban. Pangitaon nato ang kabubuton sa Dios ug makakaplag o kusog dinhi sa Eucharistia, magampo kita. Ginoo, pamatian kami pinagi sa imong anak. Alang sa mga nangamatay nga makapahulay na sila uban sa kalinaw ug walay katapusan kinabuhi, uban sa Dios, magampo kita. Ginoo, pamatian kami pinagi sa imong anak. Amahan, nagapasalamat kami kanimo, ihatag ka namo ang imong espiritu o himuha tiguma kami sa paghimaya o paghigugma kanimo karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, pagkampog kamo, aron gini nga itong sakripisyo, dawaton sa Diyos nga mahal, makagagahon sa tanan. Ginoo, dawat ang magasa nga gihalad atol sa pagpariyag sa imong pinalanggang anak. Himuhang ang halad sa managato kanimo, dawat nung tanga sakripisyo niya, na nagawag kang sasala sa kalibutan, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ipayaw ang iyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo na atong Diyos. Santos naman, Diyos na tunay magagagahong sa tanan. Ang ay matang gayon nga magpasalamat kami kanimo kayo na yung sa tanan gabi. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi ni katingalahan ng mga misteryo. Gipasabot mo dito sa huklan ang bagong bunyag. Aron tungod sa tingong gagikan sa langit. Katuuhan ka ng imong pulong nagpuyukuban ka namo o pinagi sa Espiritu Santo na mikunsad sa lagway sa salampati
Ginugan mo si Kristo ang imong sulugoon aron ilhom siya sa mga tao ang matuod nga Mesiyas nga imong ipadala sa kalibutan. Busa, uban sa mga anghel, mga santo sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya sa walay hunong nga pag-awit. Santos, ikaw o Ginoo ang tuburin sa tanan ka santos. Ipadala mo Espiritu Pag Santos ning magasa, aron mahimo kini alang tanamo na lawas o dugo ni Kristo ang Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya upang mipasalamat kanimo. Mipikas sa mihatag giningadto siyang matiron ay nagmingol, dawatan, kini ninyo nga tanan kanang, kay kini mao ang akong lawas, ngay tugyan alang kanin. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pangusap. Mihatag giningadto siya matinunan ng mingon, dawata, kini ninyo nga tanan ug Panginoon kamugikan niini. Kay kini mo kalis sa atong dugo, sa bakutunhay nga kasabutan. Ang dugo may una, aron kaninduganan sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhat ini aron paghandog kanako. Kinyang misteryo sa pagtuo, aron paghandog sa kamatayon pagkabalaw ni Kristo, nagahalag kami kanimo amahan nilimpahan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip, nga ngayon nga matupang o malagad kanimo. Himuha kami ng mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinundumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himuang nga mahigpit kami diha sa ugma, uban ni Leo among Santo Papa, kaobispuhan, kapalian, ug kini imong katawhan, nga niya nagasimba karon sa imong mahal na atubangan. Hinundumi usab Ginoo nga mapaigsuon nga namatay, ilabi na magalaga mong giampo karon.
Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanan nga namatay diya sa imong kaluoy, dala silang tanan sa pagsuyo sa kahayag sa imong naon. Kaluy kaming tanan, himuha kami nga ngayon nga makaambit sa labing tunay. Uban ni Santa Maria, inahan nga ulay sa Diyos, ni San Jose iyang bana, mga apostoles, mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuligan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, gihakan niya, giatagan ha kanimo makagagahong nga amahan. Diya sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Pangayoon na ito karon sa tulay ito mamahal, napasayloon na nga itong mga sala, o dalo kita pagpasaylo kanila na nakasala ka na ito. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang kautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa mong kaluoy. Malikay kami kanunay sa salak medayos tanang kasamo, samtang nagapaabot na malaumon, pagbalik ni Kristo among manitubos.
Ginoong Jesucristo niyon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibinig ko kaninyo kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang Ginoo ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Sibro sa imong kabubuton, hatangi kami sa imong kalinaw o kayusa. Ikaw na buyog hari hangtod sa pangturay. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita nato ang timaan sa atong panatilig sungay. Managdayog, malapit ng tanan, peace. Mga igsoon, mao kini nga Panginoong Jesucristo ang Kordero sa Dios. Siya nagawagtang sa sala sa kalibutan, bulaan kitang tanan nga gilapit, alang sa bangkite sa Ginoo. Ginoo nga tanan kalawat kanino at mabangong lamang mamay. Ang lawas sa dugo ni Kristo mag-amping ka na, alang sa kinabuhing dayon. Amen.
magampo kita. Human mabusog sa santos nga pagkalawat, nangamuyo kami kanimo Ginoo, napasayron mo kami sa among mga sala, kami nga namati nga matuon sa imong bugtong anak, pagatawgon o mahimo unta gayon nga iyang mga anak, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pagyaw ng lingkod alang sa mga pasalamat o mga pahibalo. Kumain kita magkapasalamat sa Ginoo o magpasilumog sa mahal nga Birhen Maria, pinagi ni Santos nga misa sa ngalan ni Padre Gilbert o ni Padre Borg, sutong ipadangat kaniman ipasikasi mga pasalamat. Pasalamat sa mihalat karong Domingoha alang sa tong pagsalok sa pagbunyan sa tong Ginoo o alang usab sa naglimpyo sa tong kapilya ngumawang taga cluster 8 ngadto sa 14 sa tong mga lay ministers, sa tong altar servers ug sa tong Trinity Choir. Kaninyong tanan daghan kayo salamat. Ako pasalamatan sa nagibang pakpak. Mga pahibalo, ang maglimpyo sa tong kapilya karong sunod simana mao ang cluster sa 15, cluster 15 up to 21. Ug alang sa tanang mga cluster leaders dinhi sa tong kapilya, pahibalo kaninyong tanan nga dunay cluster meeting karong gabi o magpili sa mga committee sa kada cluster alas 7:30 sa gabi dinhi sa atong kapilya. Katong mga cluster nga wala makatambong palibog pahibalo alang sa ilang mga kasayuran. Pahibalo sa atong parokya, karong buwan sa Enero, awalay mga misa sa mga kapilya tungod sa pagpangandam sa piyesta. Unya, karong pizza 15, magsugod ng nominaryo sa tong parokya hangtod Enero 23. Ang nobina, prayer himuon sa 5:30 sa hapon, pagasundan sa misa alas 6 sa hapon. Palihog kinsa ang magkalugar, mo simba, mo atita sa nominaryo sa atong kapistahan o adunay misa alas 6 sa hapon. Kunya ang schedule sa atohang choir dito sa atohang atong parokya, Enero 20 adlaw nga Martes mana ang atong turno sa atong kantahon dito sa nominaryo. Kaniyong tanan, daghan kaadyo salamat. Ako lang personal itong pabelo ni Bedrooms na sa atong nominaryo sa piyesta sa atong patrona sa parokya, ang Mahal na Birhen Maria del Paz Ibinbuyahi, unta kung doon na panahon lindot na makatampong ta no, sa misa nominaryo aging pagpangandam sa piyesta sa patrona sa atong parokya. Nindot may sugulan ni Kristo nga samtang nanandam ta sa kontestansa ka mapanimalay, ato pumandamon ang atong kaugalingon. Sama niya itong atong himo sa panahon sa Pasko, nga nagdubena po ta siyang kagabi nga nagsimba, ingon ang tapo niya ang atong kadasig kasibot sa atong pagpangandam sa piyesta sa atong mahal na patrona. Busa ako sa Reverse nag-awag kaninyo na masakop din kapilya sa Grada Familia. Nauta at matagal igayon, no? Labi na yun sa adlaw sa atong turno, din kita mga pilgrims o sponsor dito sa atong parokya. Martes yapon. Martes yapon.
Bitsa 19. Lunes. Oh. Dito yun na alas 6 sa Abi ang misa, aron katong dunay mga trabaho, katagan o kayunan panahon na makatambong sa maong misa. Daghang salamat. Ang pista usab sa pagbunyag sa Ginoo Karbandawa, mao ni opisyal na katapusan adlaw sa panahon sa Pasko, no? So nindot na nangawa na nahipos na atong madyandayan sa Pasko dito sa atong kapilya, no? Kay karon may opisyal na katapusang adlaw sa panahon sa Pasko. Busa sa inyo pong mapaliwalay, pag-ipusan na lang inyong mga dyandayan kay nung wala tayo manaygon, no? Ayun na paputa o Pebrero 2 kay taas na layo. Magdan talihog ka na, no? Kay sa unang ganong dugo kay yun lang hantod Pebrero 2 kanang kadilarya mo ay panahon sa Pasko. So karon ang opisyal na katapusan sa Pasko sa atong simbahan mao ang piyesta sa pagbunyag sa Ginoo. Natunda nga magbiyahan ka sa atong mga balansayon sa atong pagtuo. Salamat. Manindog kalihog. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manalangin kanyo ang Diyos na makagagahong sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo.